नमस्कार, আমি সুজাতা চলে এসেছি আজকে আবার পিওর अजरक मॉडल सिल्क वीडियो নিয়ে। नमस्ते, मैं हूँ सुजाता। आज लेके आई हूँ एकदम পিওর अजरक मॉडल सिल्क का वीडियो। কিছুদিন ধরে আপনারা বলছিলেন যে পিওর মডেল সিল্কের ভিডিও দেওয়ার জন্য, সেই কারণেই আজকে এই শাড়িগুলো দেখানো। দেখুন তো কেমন লাগে। ফার্স্ট যে শাড়িটা দেখাচ্ছি এটা একদম পিওর ব্ল্যাক এর মধ্যে রয়েছে। ব্ল্যাক আমাদের সবসময় সকলের ভীষণ পছন্দ, তো এটা কিন্তু একদম ব্ল্যাক এর মধ্যে রয়েছে। পাড়ের পোর্শন খুব সুন্দর একটা আজরাক ব্লক, পুরো শাড়িটাই কিন্তু अजरक ब्लॉक এর মধ্যে রয়েছে। पूरा साड़ी एकदम अजरक ब्लॉक में रहेगा एंड पूरा साड़ी में ब्लॉक है ये जो साड़ी है। তো এটা আসছে পাড়ের পোর্শন, খুব সুন্দর একটা अजरक ব্লক। এই আসছে শাড়িটার, দেখুন এটা হচ্ছে ব্লকটা। ব্ল্যাকের উপরে কিন্তু रेड एंड ब्लू एंड ये जो आइवरी कलर है, ये तीनों कलर में इसका ब्लॉक जाएगा। ये सारा हैंड ब्लॉक होता है एंड इसका जो कलर होता है एकदम वेजिटेबल कलर होता है। এবার আসছে আঁচলের পোর্শনটা। আঁচলটা ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটা মডেল শাড়ির আঁচল কিন্তু শুরু হয় পাড়ের ব্লক দিয়ে, তো এখানেও কিন্তু তাই শুরু হচ্ছে। एकदम बॉर्डर का जो ब्लॉक होता है उसी से स्टार्ट होता है पल्लू का पोर्शन। तो यहाँ पे भी सेम है, देखिए ये जाएगा ফার্স্ট ব্লক, এটা আসবে সেকেন্ড ব্লক, এটা আসছে আরেকটা ব্লক, আবার একটা ব্লক এবং লাস্টে দেখুন কি সুন্দর একটা ব্লক দিয়ে কিন্তু আঁচলের পোর্শনটা শেষ হয়েছে। এবং শেষের দিকে দেখুন প্রত্যেকটা শাড়িতেই যেমন একটা করে সিঙ্গেল কালার থাকে, এখানেও তাই রয়েছে। এই আসছে কিন্তু एकदम लास्टे दिखे पोर्शन था। ये जाएगा पूरा पल्ला का पोर्शन। पल्लू पोर्शन में देखिए बहुत सारा ब्लॉक होता है, पूरा मॉडल में हर कई मॉडल में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी है बहुत सारा ब्लॉक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक देके ये जो पल्लू है इसको सजाया गया है। এবারে আসছে এটার বিপিটাতে। এটা দেখুন বিপি পোর্শনটা কি দারুণ দেখতে না। বিপিটা কিন্তু অবশ্যই বানিয়ে পরবেন। ये इसका जो बीपी है ये एकदम बनाना ही है। বিপিটা বানিয়ে যখন শাড়িটা পরবেন জাস্ট দারুণ লাগবে দেখতে। ये जो बॉर्डर का जो पोर्शन है ये बीपी का मतलब हाथ में रहेगा। बीपीर हाथे কিন্তু এই বর্ডারের পোর্শনটা থাকছে। এবার আমি আসছি এটার फाइनल लुक है। अभी हम दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। बहुत सॉफिस्टिकेटेड होता है। जिन लोगों को ऑफिस में साड़ी पहनना होता है साड़ी, कोई आप पार्टी में जा रहे हो या कोई मीटिंग में जा रहे हो कॉर्पोरेट में, तो आप ये साड़ी जरूर कैरी कर सकते हो। ये जाएगा फाइनल लुक। এটা আসছে শাড়িটার ফাইনাল লুক। কেমন লাগলো জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। চলে আসছি আরেকটা শাড়িতে। এই শাড়িটা দেখুন তো কেমন। এই শাড়িটা কিন্তু দুর্দান্ত একটা, दुर्दांत माने दुर्दांत। ये जो साड़ी है एकदम मतलब हटके है, क्योंकि इसका ब्लॉक देखिए, इसका ब्लॉक देखिए, इसका जो ब्लॉक है ये ब्लॉक के लिए ये पूरा हटके है। এটার যে ব্লকটা রয়েছে এই ব্লকের জন্য কিন্তু শাড়িটা পুরো অন্যরকম। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, एकदम रेड मध्य रही है, बेस कलर रेड। ये साड़ी की बेस कलर है रेड। ये देखिए ये जा रहा है एकदम एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। ये जा रहा है बेस कलर, ये रेड है, रेड ब्लू आइवरी ब्लैक ऐसा देके ये साड़ी को सजाया गया है, एकदम सजाया गया है। भीषण सुंदर भावे শাড়িটা সাজানো হয়েছে। ব্লকটা জাস্ট দেখুন, পাড়ের ব্লকটাও দেখুন আজরাক, একদম আজরাক, এবং বডির ব্লকটা দেখুন। এই হচ্ছে কিন্তু পুরো জিগজ্যাগ করে কিন্তু এই ব্লকটা আসছে পুরো বডিতে। ये हो गया बॉडी। अभी हम आते हैं पल्ला में। ये जो पल्ला का पोर्शन होता है ना, देखिए আমি আগেরটাতেও বলেছি যে পাড়ের ব্লকটা দিয়ে কিন্তু আঁচল শুরু হয়, এখানেও কিন্তু তাই এই পাড়ের ব্লক দিয়ে আঁচলের ব্লক শুরু হচ্ছে। তারপরে দেখুন তো কি সুন্দর একটা ব্লক, কি সুন্দর একটা ব্লক। এবং এই ব্লকগুলো কিন্তু সব हैंड ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ये पूरा हैंड ब्लॉक है, यहाँ पे कोई भी प्रिंट नहीं है, पूरा हैंड ब्लॉक है ये। एंड ये जो कलर है पूरा वेजिटेबल कलर है, ऑर्गेनिक कलर है, बहुत सुंदर है, ভীষণ সুন্দর। দেখুন এখানেও কিন্তু লাস্টের দিকে কিন্তু এই ব্ল্যাক কালারটা ছাড়া রয়েছে যাতে
উপরের ব্লকটা প্রমিনেন্ট হয়। এবারে আসছি এটার বিপিটা, কি दारुण, कितना सुंदर है ये साड़ी का बीपी, जस्ट देखिए ये जाएगा बीपी एंड ये बॉर्डर रहेगा ब्लाउज के हाथ में। अभी हम दिखाएंगे एकदम फाइनल लुक। এবার আমি দেখাবো শাড়িটার ফাইনাল লুক। কি দুর্দান্ত, যে কোনো জায়গায় আপনারা এই শাড়িগুলো পরুন। গরমে কোথাও বেরোচ্ছেন, আমি আগেই বলেছি এটা সামার ফ্রেন্ডলি শাড়ি। শুধুমাত্র সামারে যে পরতে পারি তা কিন্তু নয়, সারা বছরই পরতে পারি, তবে সামার বলছি কারণ এখন ভীষণ একটা গরম আমাদের কিন্তু চলছে। তো এই আসছে পুরো শাড়িটা, জাস্ট দেখুন, সারা দিন পরে থাকুন, কোনো অসুবিধে হবে না। এত সুন্দর এই শাড়িটা, आप पूरा दिन ऐसा पहन के रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गया सेकंड साड़ी एंड अब हम आएंगे और भी एक डिफरेंट टाइप का साड़ी लेके, डिफरेंट ब्लॉक का। इसकी जो ब्लॉक है ये भी देखिए, এটার ব্লকটাও দেখুন তো কেমন। সব সময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে একটু অন্য রকমের কিছু দেওয়ার, মডেল অবশ্যই দিই, কিন্তু সব সময় চেষ্টা থাকে যে একটু অন্য রকমের ব্লক যদি আপনাদের দিতে পারি। देखो तो ये ब्लॉक का केमन, देखिए तो ये ब्लॉक कैसा है। ये जाएगा बॉर्डर का पोर्शन, ये जाएगा बॉर्डर का पोर्शन एंड ये जो ब्लॉक है ये देखिए कितना सुंदर है, কি দারুণ এই ব্লকটা, জাস্ট দেখুন একদম টেম্পল টেম্পল করে রয়েছে। এবং এটা আসছে পাড়ের পোর্শন, ये जाएगा पूरा बॉडी का पोर्शन एंड ये आएगा पल्ला का पोर्शन। এটা আসছে আঁচলের পোর্শন, সেই একই ব্যাপার, পাড়ের ব্লক দিয়ে আঁচল শুরু হচ্ছে, তারপরে এই আরেকটা ব্লক, এই আরেকটা ব্লক, এই আরেকটা ব্লক, এইভাবে কিন্তু চলে আসছে এতগুলো ব্লক। আর এটা আসছে बीपी पोर्शनটা, ये आएगा बीपी पोर्शन एंड ये जो पल्ला है देखिए इतना सारा ब्लॉक देके ये पल्ला को सजाया गया है। ये आएगा एकदम पल्ला पोर्शन। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। এখন আমি আপনাদের শাড়িটার ফাইনাল লুকটা দেখাবো। দেখুন তো কেমন লাগছে শাড়িগুলো। আজকে শাড়িগুলো দেখালাম একটু অন্যরকম দেখালাম, সবসময় দেখাই আপনাদের এবং খুব ভালো রেসপন্সও পেয়েছি আপনাদের থেকে। এই আসছে কিন্তু শাড়িটার ফাইনাল লুক, ये आएगा पूरा साड़ी का फाइनल लुक। कैसा रहा आज का শাড়ি, আজকে শাড়িগুলো কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। নমস্কার।